नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आज गोटे नुआ वीडियो को स्वागत जनावि स्निग्धा साईकृष्णा इंस्टीट्यूट तरफ पिला माने आज देखिबा कोन रहिछि हमर क्वेश्चन ऑलमोस्ट आमे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करि सारलेनी पिला माने आज रो नै आसीछि किछिटा इंपोर्टेंट चैप्टर रो गोटे एमसीक्यू पार्ट रो कोन रहिछि ना आमे तो पिला समस्त जानि ओटीटी 2025 पय समस्त बायोलॉजी रो क्लासेस करूछंती एई टाइम रे क्लास 7 रे तो आज आमर रही कौन पिला माने गोटे भास्ट इम्पोर्टाट चैप्टर नहीं आसी सेटा आमे करबा समस्ते जानिथांती पिला माने जेनेटिक्स इज द वाइटल चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स रो जहां भी ले क्वेश्चन आसे और जेनेटिक्स रो मध्य जेनेटिक और इवोल्यूशन रो मध्य हमें माने किछिटा गोटे दिटा क्वेश्चन पाई परिबा एवरी हमर एग्जाम रे तो सेति पई पिला माने चलंतु देखिबा मु आज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन रो किछिटा क्वेश्चन कलेक्शन करिथिली तो जेनेटिक्स विषय रे हमें देखिबा गुड इवनिंग हाँ ठीक अच्छे समस्त जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु आसतु आज आम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा स्क्रीन ने क्वेश्चन नंबर 1 आसी जाइछि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ हेरिडिटी इज कॉल्ड ठीक अच्छे पिला माने जोटा हमर को ब्रांच माने बायोलॉजी रो गोटे ब्रांच जोटा डील होता है का सहित ना हेरिडिटी सहित आंसर कौन हम ब्रांच डीलिंग विथ हेरिडिटी ना इकोलॉजी हम ना जेनेटिक्स हम ना इवोल्यूशन हम ना टैक्सोनॉमी हम ऑप्शन बी कही परमजीत ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मुझे जेहेतु कही पिला माने मु जेनेटिक्स रो क्वेश्चन आज नहीं कि आसी तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ हेरिडिटी इज आल्सो नोन एज कोन जेनेटिक्स सेति पई जेनेटिक्स होछि हमर करेक्ट आंसर आउ कोन अछि देखिबा नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स हमर फादर ऑफ जेनेटिक्स के एटा मध्ये पिला माने कहछि बहुत इंपोर्टेंट हमर कोन जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन जोटा कि जेनेटिक्स रो निहाती आसीबो पिला माने जेनेटिक्स रो हमें जेनेटिक्स पढ़ी माने वी हैव टू नो दैट द फादर ऑफ जेनेटिक्स किए हेबे डार्विन ना मेंडल ना लामार्क ना मोर्गन मनीषा प्रणाम वेरी गुड इवनिंग जॉइन हो जाओ जल्दी जल्दी एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए कौन हम पिला माने जेतेबेले फादर ऑफ जेनेटिक्स रो कथा आसे समस्त को लागुथबो डार्विन भी हेई पारे मेंडल भी हेई पारे एंड लामार्क भी हेई पारे मोर्गन भी हेई पारे बट जेनेटिक्स रो क्वेश्चन आसिले ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मेंडल ही हबो आंसर जोटा कि परमजीत भी करेक्ट आंसर दे छथि एंड मनीषा आल्सो यू आर करेक्ट द करेक्ट आंसर इज मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स जोटी कथा आसे सेठी आंसर हबो मेंडल देन आसिला क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन Mendel conducted his experiment on what? Wheat रे ना pea plants रे ना maize रे rice रे पिला माने समस्त आमे जानि जंती एटा केते इजी क्वेश्चन नाउ हमर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये कोतरे एक्सपेरिमेंट करथिले मेंडल जेतबेले जेनेटिक्स रे पार्ट को हमें पढिबा तो मेंडल एक्सपेरिमेंट पढिबा समस्त ऑप्शन बी पी प्लांट इज द करेक्ट आंसर Manisha and Paramjit, you both are correct. ऑप्शन बी पी प्लांट रे ही करिथिले मटर गछरे मेंडल एक्सपेरिमेंट करिथिले यू हैव टू नो दैट क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये देखि परिबे पिला माने the observable
expression of a gene is called जो एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करी हम ऑब्जर्वेबल माने कौन पिला माने जो एक्सपेरिमेंट को जो एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करी हम दैट इज कॉल्ड व्हाट the observable expression of a gene is called genotype na phenotype na allele na chromosome कौन आंसर दिया तो कौन होगा कौन नहीं the observable expression को डराइबा पिला माने जीनोटाइप हबो ना फिनोटाइप हबो ना आलेली हबो ना क्रोमोसोम हबो आंसर इज फिनोटाइप कहिसंती तापस कुमार ओके हमें देखिबा कोन रहिछि जीनोटाइप कहिसंती परमजीत तो आंसर पिला माने फिनोटाइप ही हबो तापस कुमार यू आर राइट एंड परमजीत एटा जीनोटाइप हबनी एटा फिनोटाइप हबो जीनोटाइप रो अलगा आ गोटे हमें क्वेश्चन आसीबो देखिबा बट ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन जेते बेले जीन नो किछि हम ऑब्जर्व करूचंती से एक्सप्रेशन को ताकू हमें कहबा फिनोटाइप फिनोटाइप इज द करेक्ट आंसर ओके ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଜିନ୍ ଅଛି ମାନେ ଜିନ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ ହଉଛି ମାନେ ଜିନୋଟାଇପ ହବ ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭେବଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇଦେଲା ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାନେ ଆସିଯିବ ଯୋଉଠି ସେଠି ଆନ୍ସର ଇଜ ଫିନୋଟାଇପ next question you can see on your screen the alternative form of a gene are called alternative form କଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜେନେଟିକ୍ସ ପଢନ୍ତି ଚାରିଟା ଅଙ୍କ ଅପସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଲାଗୁଥିବ ନାଇଁ ଯେମିତି ପଢିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେନେଟିକ୍ସ ର ପାଠ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯାଏ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଆଲେଲି ଲୋକାଇ କ୍ରୋମାଟିଡ୍ସ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସେ କଣ ନା ଜେନେଟିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଆସିଛି ନା ଜିନ୍ ର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପଚରା ଯାଇଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ ଜିନ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଆଲେଲି ତ ଆଲେଲି କୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଜିନ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପରମଜିତ ୟୁ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଠିକ କହିଛ ଆଲେଲି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପସ ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ରାଇଟ୍ and the correct answer is alleles very good question number 6 you can see on your screen question number 6 ରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ the law of segregation explains କଣ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି law of segregation କଣ ପିଲାମାନେ segregate ମାନେ କଣ cleavage या फिर breakdown ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ divide ହେଇକି two parts ରେ divide that is called segregation law of segregation independent assortment na pairing of homologous chromosome na separation of alleles during gamete formation na mutation କଣ ହବ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଦେବେ law of segregation explain ऑप्शन सी तापस कुमार कुहंतु कौन हम मनीषा परमजीत ऑलरेडी कही देछन्ते ऑप्शन सी हबो सेपरेशन ऑफ alleles during gamete formation ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हबो हमर मु कहली जोठी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नो कथा आसे सेठी सेपरेशन नो कथा आसे या फिर ब्रेक डाउन क्लीवेज सब सेठी ही स्टार्ट हुए जेहेतु एठी सेपरेशन ऑफ alleles होची ड्यूरिंग gamete formation ताको हमें कोन कहबा ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ने कोन अछि पिला माने a heterozygous condition is represented by
हेटेरोजाइगस कंडीशन माने कौन प्रथम हेटेरोजाइगस आमे कौन जाने तो सब बेले पिला माने मन रखिथिबे होमो मीन्स सेम हेटेरो मीन्स डिफरेंट तो ऑप्शन नु पिला माने देखि दियंतु कोठी सेम दीटा तो सेम अछि ए दीटा तो स्मॉल टी सेम अछि ए ट्रिपल टी सेम अछि a heterozygous condition is represented by always what T and T both are different capital T and small t. Homozygous means all the traits, all the condition are same. Capital T, small t, capital T, T, T. These are the homogeneous, homozygous, homo means same, and these are the heterozygous, hetero means different. The answer of one option C हम ହେଲା which ratio is obtained in monohybrid cross monohybrid and dihybrid ଯେତେବେଳେ cross ଆସେ hybrid cross ଆସେ there are both type of crosses one is monohybrid another is dihybrid ତ କୋଉ ରେସିଓ ରେ monohybrid ରହିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରେସିଓ ଆସିବ 3:1 this is the monohybrid then ଆମେ ଆସିବା question number 9 को पिलाने क्वेश्चन नंबर 9 जीवा पूर्व को कहि रखिबे आपण मानको समस्ते आम चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक करंतु कमेंट माध्यम रे कहि परिबे सजेशन दे परिबे एंड आल्सो शेयर मध्ये करंतु जो आपण माने बेनिफिट पाइ परिबे आपण मानको फ्रेंड सर्कल मध्ये बेनिफिट पाइ परिबे सो जल्दी जल्दी देरी न करे कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल तो आसिला हमर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 Question number 90 ପିଲାମାନେ କଣ ଆସିଛି ନା in genetics the physical appearance of organism what you see is called ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ genetics ରେ physical appearance କଣ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି what you see ଆମକୁ physical appearance ମାନେ କଣ ତାର morphology ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏଇଟା ଆମର ବାହାରେ ଏମିତି physical appearance ଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ genetics ରେ ଯେତେବେଳେ physical appearance ର କଥା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା फिनोटाइप ମୁଁ ऑलरेडी कहि ଦେଇଥିଲି ପିଲା ମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ क्वेश्चन କରିଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ फिनोटाइप आंसर ହେଇଥିଲା सो ସେଥି ପାଇଁ ପିଲା ମାନେ फिजिकल अपीयरेंस मन रखिया ପାଇଁ इजी हेबो फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप तापस कुमार यू आर आल्सो राइट कोन मझरे मझरे हजी जाउछो गोटे गोटे क्वेश्चन दउछो ठीक अछि करेक्ट आंसर देइछो फिनोटाइप भी हबो मनीषा भी पड़े पळेले ओके फिनोटाइप इज द करेक्ट आंसर फिजिकल अपीयरेंस मन रखिया पे सुविधा जोठी फिजिकल अपीयरेंस रो कथा आसला सेठी फिनोटाइप क्वेश्चन नंबर 10 you can see on the screen then आसिला क्वेश्चन नंबर 10 रे कोन रहिछि पिला माने देखंतु the chromosomal theory of inheritance the chromosomal theory of inheritance was proposed by किए हमर प्रपोज करथिले क्रोमोसोमल थ्योरी कोन क्रोमोसोमल थ्योरी किए हमर करथिले
मेंडेल ना डार्विन ना सुटन एंड वोबेरी ना वाटसन एंड क्रिक। कहतु कौन हम आंसर? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज करथिले किए ना सुटन एंड वोबेरी। तो जेनेटिक्स रे बहुत सारा साइंटिफिक नेम एंड साइंटिस्ट मानक नाम मन रखिया हुए। प्रथमतः मेंडेल, फादर ऑफ जेनेटिक्स मन रहिला। तापर हमर आसिला एटा गोटे थ्योरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के कले ना सुटन एंड वोबेरी। क्वेश्चन नंबर 11 you can see on your screen. The shape of DNA. पिला माने समस्त जानिछन्ति डीएनए समस्त देखिछ। तो शेप ऑफ डीएनए रे कोटा हमर सिंगल हेलिक्स हबो ना ट्रिपल हेलिक्स ना डबल हेलिक्स ना सर्कुलर कोंत। द शेप ऑफ डीएनए कोन हबो समस्त जानिछन्ति। हमर 9th रो आसी जाइछि शेप डीएनए रो शेप कोन रहिछि। आंसर दियो। परमजीत सी कहिछन्ति डबल हेलिक्स। आउ समस्त भी कोंतु कोन हबो आंसर। डबल हेलिक्स इज द करेक्ट आंसर। समस्त जानिछन्ति डीएनए रो शेप कोन रहिछि। The shape of DNA is always double helix. Then asila question number 12. DNA replication occurs during. DNA replication केते बेले हुए पिला माने? G1 phase ना S phase ना G2 phase ना M phase. DNA replication occurs during कौन होगा पिला माने आंसर दियो तो G1 phase ना S phase ना G2 phase ना M phase. को phase रे हमरो DNA replication हुए? सब बेले S phase रे DNA replication हुए पिला माने मन रखे। S phase is the DNA replication phase, not G1, G2 and M. Question number 13. The theory of natural selection was proposed by. ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ जेनेटिक्स रे बहुत सारा साइंटिस्ट का नाम मन रखिया पड़िबो। आमे ऑलरेडी दीटा साइंटिस्ट का नाम मन रखी सालेनी सोटन एंड बोवेरी क्रोमोसोमल थ्योरी एंड मेंडेल हमर की फादर ऑफ जेनेटिक्स। तापर आसिला थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमर प्रपोज करिथिले पिला। लामार्क ना डार्विन ना मेंडेल ना वालास। डार्विन जेतेबेले आसिला नेचुरल सिलेक्शन कथा सेठी हमर किए आसिले ना डार्विन आसिले। जेतेबेले आसिला जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स हमर सेतेबेले आंसर कोन थिला मेंडेल। एंड जेतेबेले क्रोमोसोमल थ्योरी आसिला सेतेबेले हमर कोन हिला ना सुटन एंड वेबरी। सो सेति पई पिला माने जेनेटिक्स पढुचंती माने यू हैव टू रिमेंबर ऑल द scientific name and scientist name. Question number 14. Survival of the fittest means. Survival of the fittest माने कौन? आमे जो रहउचंती सपोज बहुत जोरे शीत होचे हमको हैला। बहुत जोरे शीत होचे आमे माने सर्वाइव करि परिबा कि जदि हम पाखरे ब्लैंकेट नथिबो, जदि हम पाखरे घर नथिबो, जदि हम पाखरे प्रॉपर शीत वस्त्र नथिबो या फिर किछि भी फास्ट तो हमको घर दरकार। तो ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାକୁ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ ମିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ ସର୍ଭାଇଭ ନା ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଇଭ ବେଷ୍ଟ ଆଡାପ୍ଟେଡ ସର୍ଭାଇଭ ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସର୍ଭାଇଭ। ତ ଆନ୍ସର ସି ବେଷ୍ଟ ଆଡାପ୍ଟେଡ ସର୍ଭାଇଭ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ଆଡାପ୍ଟେଡ କରାଯାଏ ତ ଆମେ ମାନେ ସର୍ଭାଇଭ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଦ ସର୍ଭାଇଭାଲ। ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା ଦ୍ୟାଟ କଣ୍ଡିସନ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ what? Survival of the fittest. Option C is the correct answer. Best adapted survives. Then asila Lamarck's theory is based on.
ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଡାରୱିନ ଥିଓରି ଗଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲେକ୍ସନରେ, କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିଓରି ଗଲା ସୁଟନ ଆଣ୍ଡ ବେଭରୀରେ, ଆଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଏବେ ନା ଲାମାର୍କସ ଥିଓରି ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ। ଲାମାର୍କସ ଥିଓରିରୁ ଆମେ କଣ ବେସ୍ କରୁଛି? ଲାମାର୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲେକ୍ସନ ନା ମ୍ୟୁଟେସନ ନା ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡିସୟୁଜ ଅଫ ଅର୍ଗାନ ନା ଜେନେଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡିସୟୁଜ ଅଫ ଅର୍ଗାନ। ଓକେ, use and disuse of organ is known as this theory is based on Lamarck. Then as your question number 16, evolution occurs due to changes in what? Population एटा हमर पळे आसला पिला नेबे कोन ना इवोल्यूशन ना क्वेश्चन किछिटा इवोल्यूशन occur हुए कोन पई इवोल्यूशन occurs due to changes in population ना ecosystem ना species ना जीन फ्रीक्वेंसी कोन पई इवोल्यूशन हुए चेंजेस ड्यू टू कोटार हमर चेंजेस हेले इवोल्यूशन पॉपुलेशन ने हबो ना इकोसिस्टम रे हबो। तो सबुबेले जीन फ्रिक्वेन्सी रे जेतेबेले चेंजेस आसीबो सेतेबेले हमर कोन हबो पिला माने ना इवोल्यूशन हबो। हाँ, तो इवोल्यूशन कथा मन रखिया पूर्व मन रखि देबे जीन फ्रिक्वेन्सी जोटी जीन फ्रिक्वेन्सी रे चेंजेस आसिला तो सही केसेस रे हमर हम जानि जिबा इवोल्यूशन हबो ही हबो। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 कुआडे गले समस्ते कहीं आउ के भी गेस करू नाथि क्वेश्चन रो एटलीस्ट गेस तो करो पिला माने। The sudden change in gene is called ଯେତେବେଳେ suddenly gene ରେ କିଛିଟା changes ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? The sudden change in gene is called variation ନା mutation ନା adaptation ନା hybridization। Option B is the correct answer, mutation ही हम sudden change ଯେତେବେଳେ gene ରେ ହେଇଯାଏ gene ରେ जो changes ଟା ଆସିଯାଏ sudden change in gene mutation ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ ଚାପ୍ଟର ଆମର ଅଛି gene mutation। क्वेश्चन नंबर 18 ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କହି ରଖିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ଅଫ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ @Saikrishna Institute। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି so you can find every updates regarding OTET and OSTET any other teaching examination जोटा हमर हबाकू जाउची। तो ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु सो दैट अपन माने सब किछ इन्फॉर्मेशन पाए। देन आसे क्वेश्चन नंबर 18 होमोलोगस ऑर्गन होमो मीन्स सब बेले कहि छै मु सेम हेटेरो मीन्स सब बेले मु कहि छै डिफरेंट। सो होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट्स सिमिलर फंक्शंस सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट ओरिजिन नो रिलेशन। तो होमो मीन्स सिमिलर सिमिलर ओरिजिन नु आस्थिले सिमिलर ऑर्गन। ओके, तो सिंपल थॉट हला हमर कोन ना होमोलोगस ऑर्गन जेतेबेले क्वेश्चन आसीबा हमर आंसर हबो सिमिलर ओरिजिन सेम ओरिजिन नु आसीथिले दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। हेटेरोलोगस आसीथिले डिफरेंट ओरिजिन सेम। क्वेश्चन नंबर 19 एनालोगस ऑर्गन सोर्स होमोलोगस गला एनालोगस आसिला सेम ओरिजिन सेम फंक्शन सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन एंड डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन कौन हम पिला माने आंसर दियंतु। तो एनालोगस पिला माने कौन हबो ना डिफरेंट ओरिजिन और सेम फंक्शन होमोलोगस रे हेतिला सेम ओरिजिन बट एनालोगस रे कौन हबो ना डिफरेंट ओरिजिन एंड सेम फंक्शन ओरिजिन डिफरेंट रहइबो बट फंक्शन सेम रहइबो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 fossils provide evidence of what? फॉसिल हमर कोन एविडेंस दउची म्यूटेशन हेची ना अडाप्टेशन हेची ना इवोल्यूशन हेची ना इनहेरिटेंस हेची। तो फॉसिल हमर कोटार एविडेंस को प्रोवाइड करछि म्यूटेशन ना अडाप्टेशन ना इवोल्यूशन ना इनहेरिटेंस कोडा गल्ला पिला माने आंसर दियो।
ତ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ର ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମର କିଏ ଦିଏ? ଫସିଲ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଫସିଲ କୁ ହିଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଆଯାଇଛି। ଫସିଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ। Option C is the correct answer. Question number 21. The study of fossil is called. ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହି ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନାଁ ଜାଣନ୍ତୁ या फिर ଷ୍ଟଡି ଜାଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଫସିଲ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ନା ପ୍ୟାଲିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି ନା ଆର୍କିଓଲୋଜି ନା ଟାକ୍ସୋନମି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଫସିଲ କଣ? ପ୍ୟାଲିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି। Option B is the correct answer. Study of fossil is always known as paleontology. Anthropology study of human behavior, archaeology भी हमारी taxonomy study of naming of scientific name। तापर हमर आसिला कोन ना paleontology is the correct answer, study of fossil। तापर कोन रहिछि question number 22। Crossing over during meiosis leads to। ଯେତେବେଳେ meiosis रे crossing over process चालू हुए ସେତେବେଳେ कोन leads हुए? Genetic variability among offsprings, cell death ना cloning of cell ना asexual reproduction। कोटाକୁ लीड करे क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर सबुबले जेनेटिक वेरिएबिलिटी को लिंक करे पिला माने। काहेकि ना क्रॉसिंग ओवर हुए ही केवल जेनेटिक वेरिएबिलिटी आसिले एमंग ऑफस्प्रिंग्स। हमर ऑफस्प्रिंग जेतेबेले आसे जेनेटिक वेरिएबल जेनेटिक चेंजेस सेतेबेले क्रॉसिंग ओवर हुए ड्यूरिंग मेयोसिस। एटी दीटा क्वेश्चन पिला माने मन रखि परिबे। गोटे हमरो मेयोसिस टाइम रे होची क्रॉसिंग ओवर, वन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग व्हिच फेज, आउ गोटे हम क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मेयोसिस लीड्स टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 23। द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड। ओरिजिन जेतेबेले न्यू स्पीसीज रो हमर ओरिजिन आसे ताको हमें कोन कहबा? इवोल्यूशन ना एडाप्टेशन ना स्पेसिएशन ना म्यूटेशन। पिला माने स्पेसिएशन सब बेले आंसर राइट हबो जेतेबेले हमर न्यू स्पेस आसे स्पेसिस। सो सेति में स्पेसिएशन हबो। स्पेसिस इज रिलेटेड टू स्पेसिएशन माने रखिया पय नुआ द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस। स्पेसिस रो ही आसिला स्पेसिएशन। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्पेसिएशन। Question number 24. Which is the connecting link between reptiles and birds? Archaeopteryx ना पेरिपाप्टस ना लॉन्गफिश ना प्लैटिपस। कनेक्टिंग लिंक निश्चित आसीबो पिला माने आर्कियोप्टेरिक्स जोटा हमर रेप्टाइल और बर्ड मानक मध्य रे जो कॉमन अछि कनेक्टिंग लिंक between reptiles and birds, answer is always archaeopteryx। आंसर कौन हबो? आर्कियोप्टेरिक्स हमर करेक्ट आंसर हबो। तो जेते बेले आसिला पिला माने क्वेश्चन आसीबो लिंक कनेक्टिंग लिंक जेनेटिक रो निहाती गोटे ना गोटे पिला माने क्वेश्चन आसे। तो कनेक्टिंग लिंक आसिला माने आपण माने आंसर कौन करिवे ना आर्कियोप्टेरिक्स इज द करेक्ट आंसर। Question number 25, last question you can see on your screen। Modern human belongs to which species? मॉडर्न ह्यूमन माने आजिकल दुनिया रो आमे माने समस्ते को स्पेसीज समस्ते एटा जानिथिबा दरकार। जेनेटिक्स पढ़िबा पूर्वरु ह्यूमन को स्पेसीज रे बिलोंग करूची। वी हैव टू नो द जनरल नॉलेज, नो द जनरल साइंस। खाली बायोलॉजी पढ़िले हमें जानिबा नुहे, एवरीबॉडी यू शुड नो दैट मॉडर्न ह्यूमन बिलोंग्स टू होमो सापियंस। ऑप्शन नंबर सी होमो sapiens is it and yes species sapiens is the correct answer। modern human belongs to which species ना homo sapiens। पिला माने आज 25 टा क्वेश्चन सॉरी जाइछि रिगार्डिंग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस। आउ समय नाही आपण मानक पाखरे क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी देखि दियंतु। सिलेबस कवर करबा फास्ट क्वेश्चन पढ़िबा सेटा नाही जेतले ओएसटीटी रो नोटिफिकेशन मध्ये आसी जाइछि। आपण माने भी ओएसटीटी फॉर्म फिलअप कर दियंतु। बट बहुत पाखे आसिलानी ओटीटी एग्जाम
ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ନ କରିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି MCQ ସାରି ସାରିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ରେକର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେଟା ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 9 to 10 କ୍ଲାसेସ୍ OTETର କରିସାରିଲେଣି ଆଣ୍ଡ 10 to 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଚାପ୍ଟରକୁ ସମାନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର 5ଟା ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାसेସ୍, ସେଥିରେ ବି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍। ଗୋଟେ ଥରରେ OTET କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା କ୍ଲାसेସ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ କିଛିଟା ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ MCQ କ୍ଲାसेସରେ। ପିଲାମାନେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି।